गणतंत्र आदि विनाश हे गणतंत्र रक्षा कर सजन हे भोटियर गणतंत्र रक्षा कर उपयुक्त प्रार्थी चयन करे के सर्वे दिय मतदान मद मासरे देवे सेउराई देखाइबे बहुलोभ। ओडिशा प्रथम पर्याय निर्वाचन पर चली मतदान निजर मूल्यवान भोट को निज पसंद प्रार्थी को देउछंती भोटर। तेबे यारी भितरे भोटर मानकु योग्य प्रार्थी को भोट दे ए गणतंत्र रो महान पर्व को आहुरी सुदृढ़ करने को छोट एक प्रयास करिसंती एही बापा पुआ। जाति रे कैबत पेशा हेउछि माछ व्यवसाय किंतु निशा समाज को सचेतन वार्ता देवा विभिन्न उपाय भोटर मान को सचेतन करुछंती बाप और पुआ। निजर पारंपरिक कौलिक वृत्ति नाचिकाई भोटर मान को सचेतनता करिपारे एही दुई बाप पुआ आज पालटिछंती अन्य मानक पई उदाहरण। आसीछि निर्वाचन ऋतु जहाकु नै आज समग्र भारतवर्ष गणतंत्र एही महान परंपरा को नै विभिन्न दलर नेता सेमानक सपक्षरे मतदान करने चलाइछंती भिन्न भिन्न धरणर प्रयास। तेणु चलित निर्वाचन में किपरि साधारण भोटर माने मद मांस और टंका प्रति आकृष्टित न होई एक भल जनप्रतिनिधि को बाछिबाकू बाप पुओ चलाइछंती प्रचार। गणतंत्र आदि विनाश हे गणतंत्र रक्षा कर सजन हे भोटियर गणतंत्र रक्षा कर उपयुक्त प्रार्थी चयन करे के सर्वे दिय मतदान अनेक रावण आसीबे जे पूर्ण माया रूप मान धरी से घरे घरे पशि भोट मागिबे आपण पद धरे देश भारत वर्ष सर्वे भुव सचेतन गणतंत्र के बीत नहीं भाई सर्वे भुव सावधान मद मासरे देवे सेउराई देखाइबे बहुलोभ भाई रे देखाइबे बहुलोभ ये जीते गला पर पचारिबे नाही मारिले सबु लाभ। पारादीप निर्वाचन मंडल पिपल ग्रामर कुलमणि तराई तांकर पुओ हिरण्य तराई आज पालटिछंती एक चर्चित व्यक्तित्व। माछ धरी व्यवसाय करी निजर पेट पोषुवा एही बाप पुओंकर निशा हेउछि निजर कौलिक पारंपरिक घोड़ा नाच। ओडिशार विभिन्न स्थान में घोड़ा नाच परिवेशन करी अनेक स्थान में पुरस्कृत होउछंती कुलमणि हिरण्य। ते विगत कोरोना महामारी समय चारिआडे हाहाकार पड़िथिबा समय ए बाप पुओ निजर पारंपरिक वेश पोशाक घोड़ा नाच माध्यम गाँ को गाँ बुली लोक सचेतनता कर चर्चा रही कुलमणि हिरण्य चलित निर्वाचन को अबाध और स्वच्छ करने माछ बिक्री करने सहित भोटर मानक सचेतन कराउछंती। बाप पुओं को कार्य को अजरवासी स्वागत करने सहित ढेर प्रशंसा करिसेंती। किपरि टंका मद मांस प्रति आकृष्ट न होई आसंता 5 वर्ष पई आमर सुख दुखरे साथी होइपरथवा जने भल जनप्रतिनिधि को निर्वाचित करी आम अंचल सहित राज्य और देशर समृद्धि आम सहायक होई परिबा एने कुलमणि हिरण्य निजर व्यवसाय सहित गीत गाई साधारण भोटर मानक करुछंती सचेतनता। सचेतन आगामी प्रत्येक 5 वर्ष थरे निर्वाचन आज्ञा होगी एवं से निर्वाचन बेले नेता मैंने भी आसिक सब भोट समय जो बड़े लोक मान विभिन्न प्रलोभन लोभ देखी नहीं जाऊँच पर मुहूर्त साधारण जनता हईराण होती जो अन्याय पाऊना क्या पाक गले किए शुणुना तेणु आम से लक्ष्य कौन आम कर किसी सचेतन वार्ता इलेक्शन पूर्व आम जदि किसी साधारण लोक मानक बुझेवा और कहवा से दूर सचेतन हवा दरकार एवं आम स्वाधीनता नागरिक हिसाब से आम जो गणतंत्र जो अधिकार मूल्यबोधता रही आम सुरक्षा देले आम हयत हईराण हबानी एवं निश्चित भाव में आम 100 न पाले किसी अंश आम न्याय पाइबा सचेतन होती जो निर्वाचन आज्ञा आसूची निश्चित भाव नेता मैंने गाँ गहली बुलूँ आगुरी आसी नथिले
ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ନିକଟ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ଅନେଇ ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ବି ଧରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ତୋ ପୁଅକୁ ଚାକିରି କରିଦେବି, ମା ତୋର ଗୋଟେ ଲୋନ୍ କରିଦେବି। ଆଉ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପଲିସି ଅଛି। ସେ ସମୟ ଜଣଙ୍କର ମତଟା ଚାହୁଁଛି ମନ ଏଇ ଲୋକକୁ ବା ଏଇ ଚିହ୍ନରେ ଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିକି ବହୁତ ଲୋଭ ଦେଖେଇ ସେମାନେ ସେ ମତକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ମାର୍ଗ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଏ ସମସ୍ତ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ହତ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଦେଶର ବା ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା କୁଆଡ଼କୁ ଗଲାଣି, ଆଜି ରସାତଳକୁ ଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟ ଖଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଦେଶରେ କିଏ କାହାର ପଇସା ନେଇ କିଣିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ ଜଣେ ଜିତିଲେ ସେ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ସେ ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ କମି ଯାଉଛି, ଯାହାର ସେ ବାହାରି ଯାଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି। ତେଣୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଉଚିତ ମନ ଭିତରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଚୟନ କରିକି ଆପଣମାନେ ଉଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ତା ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିର ଲୋକ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କାମରେ ଲାଗିବ, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏଇ ଭରସା ଯାହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ନିଜ ମତଦାନ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଭୋଟର ପାଖରେ ଯାଇକି ବୁଥ୍ ପାଖରେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହିସାବରେ ଥଣ୍ଡା ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାଇ ଆପଣ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା କିଣା ବିକା ଭୋଟ, ଯେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯାଉ ଭୋଟ ଦେଲ, ସେ ଭୋଟର ଅଯଥା, ସେ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟ ଯେଉଁଟା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଭୋଟଟା ଦେବେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ତାଠୁ କିଛି ପଇସା ଆଣି ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ ବିକିଲେ ଆପଣ ଭୋଟଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନ ବିକନ୍ତୁ, ହତ୍ୟା ନ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆପଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛି। ପାରାଦୀପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହାଭାରତ ଲାଇଭ୍।